After hours with me is the wonderful Yasir Hussain. Yasir, I love this jacket. Thank you. This is a very cool jacket. Thank you for wearing it. Like I think it's. یہ میری بیگم نے مجھے گفٹ کیا. Ikra has good taste. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. مجھے بتائیں, speaking of Ikra, let's come to your baby. You're a father now. His baby تو بنے رہا, but he's still a baby. You're a father now, اور آپ ایک well-known, you guys are, you know, such an artistic couple, MashaAllah. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو performance art ہے, آپ کبیر میں تھوڑا سا encourage کر رہے ہیں, dancing, acting, theater. میں تو سمجھتا ہوں اس کو جس چیز کا شوق ہو اس کو اسی طرف جانا چاہیے. کس چیز کا اگر وہ ہمیں کہے گا, ابھی تو صرف گاڑیوں کا شوق ہے, وہ ٹوائے کارز جو ہوتی ہیں, بٹ اب اگر اس کا انٹرسٹ ہوگا تو ضرور کرے جو اس کا دل کرتا ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی نہیں, لیکن کوئی انکریجمنٹ ہے اس چیز میں, اس طرف ڈرا نہیں ابھی تک ہوا دیکھ کے اما ابا کو ہوا. وہ ایک ابھی گانا ہے بلاک بسٹر فارس کا, اور بھی اس میں لوگ ہیں, وہ بہت سنتا ہے وہ شوق سے. کہتا ہے بلاک بسٹر لگا. بہت پیارا گانا ہے, بہت اچھا ہے. اس گانے نے ہمیں کتنا اچھے, ویسے اس بار جو وہ جو شو ہے جس پہ لگتے ہیں, they really made us proud. بالکل ماشاءاللہ سے. تو وہ اتنا میوزک سے ہے اس کا انٹرسٹ. No, you are, I'm so proud of you and I'm so happy because آپ نے, I think جہاں ہم ڈراموں میں ٹاکسک مرد دیکھتے ہیں, ہم پھر ریئل لائف میں انسٹاگرام آ کے ایک کمپلیٹلی نان ٹاکسک ہسبینڈ دیکھتے ہیں when it comes to you and اقرا. جب سے آپ لوگوں کی شادی ہوئی ہے, آپ نے اپنی بیگم کو اتنا خوبصورت پبلکلی اڈورن بھی کیا, انکریج بھی کیا ہے, ان کے کام کو سپورٹ بھی کیا ہے. آئی لو دیٹ. مائی ہسبینڈ از دی ایگزیکٹ سیم وے, سو آئی ایم سو بلیسڈ. اور اس چیز, یہ آپ مثال بنا رہے ہیں نا لوگوں کے لیے ٹو فالو. سو اب آپ کا ایک بیٹا ہے, از اٹ ماشاء اللہ سے, از دس امپورٹنٹ ٹو یو کہ ان کو بھی عورت کی اس طرح سے عزت کرنا سکھائیں اور عورت کو انکریج کرنا سکھائیں اور وہ فریڈم سکھائیں؟ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی, وہ پھر دیکھ کے ہی بچہ کر لیتا ہے. تو آپ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ایک پاکستانی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں, کنزرویٹو سوسائٹی میں آپ ایک ایسا بیٹا پیدا کر رہے ہیں جو ایک ماشاءاللہ اچھے مردوں میں سے ہوگا. تیزی سے بدل رہی ہے. اگر آپ ہمارے ڈراموں کی اگر ہم بات کریں, اس میں جو مرد ہم دکھا رہے ہیں وہ تھوڑا زیادہ دکھا رہے, اتنا نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں مرد. آپ ہاں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ساسیں سخت کیوں ہوتی ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بیٹا فوراً ہی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے, اس لیے تو ساسیں سخت ہوتی ہیں. اگر بیٹا اتنا ہی سخت ہو, اگر بیٹا اتنا ہی سخت ہو تو ساس کو سخت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گڈ کاپ بیڈ کاپ میں تو پھر ساس کو بیڈ کاپ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہی ویسے اتنا سخت ہے. لڑکیوں اور ہمارے ابھی بہت, ابھی اگر آپ میری مثال دے رہے ہیں, میں فلک کی مثال دیتا ہوں, یا میں آپ کے ہسبینڈ کی مثال دیتا ہوں, میں ریمبو صاحبہ کی مثال دیتا ہوں, میں دانش اور عائزہ کی مثال دیتا ہوں, صحیح ہے, علی انصاری کی مثال دیتا ہوں. نہیں, اس طرح کے بہت سارے مرد ہیں, there's so many and they're all setting great examples. اور بڑے یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, اور بھی, اور اس کے علی سکینہ ہے, اور لوگ ہیں. ہاں بہت سارے. لیکن I think آپ وہ, I think آپ لوگوں پہ attention ایک دم سے بہت زیادہ آئی تھی on you and Iqra, and because you were, نہیں, میں پھر وہ کرتے رہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں نا بیوی کی تعریف کرتے رہنی چاہیے. کرتے رہنا چاہیے, سن رہے ہیں حمزہ, کرتے رہنا چاہیے. اس دن اگر آپ میری بیوی سے پوچھیں, اسے لگتا ہے میں اس کی کبھی تعریف ہی نہیں کی. میں نے کل پرسوں اپنے ہسبینڈ کو نا پتہ نہیں کیوں کہا, میں نے کہا میں نے ایک تصویر لگائی ہے, کہتا ہے ہاں I liked it. میں نے کہا بہت مہربانی that you liked it, thank you so much. He's like what did I do wrong? I gotta read the comments. اور بڑے سویٹ کامنٹ تھے, تو فوراً انہوں نے کامنٹ کیا, and it was such a silly thing. I don't think that way. اور اب میری پرسوں سے میں نے جو تصویر لگائی اس پہ beautiful queen, I'm like no it's okay, you don't have to do this. ہوگی نا no, انہوں نے ہمیشہ کیا ہے, but I don't know why میں 2 منٹ کے لیے گرل فرینڈ بن گئی تھی بیوی سے. I don't know why, it was just a thing, but I think it's really cute when guys do. ہاں ہونا چاہیے, ہلکا پھلکا چلتا رہنا چاہیے. اب پتہ کیا دور بدل گیا نا, اب آپ سوشل میڈیا ایک چیز ہے, اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. ہم ابھی تک سوشل میڈیا یوز کرنے والے یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ یار اس کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے. ایک بندہ ہے جو ٹرول کر رہا ہے لوگوں کو, تو وہ ٹرول کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا کو, تو وہ اس کا کام ہے یہی, تو وہ صحیح کر رہا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں ہے, اس کے لیے یہی ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں بھی کوئی نہیں ہوگا جس کی تصویر پہ وہ کامنٹ کرے, اس میں شاید اتنی ہمت بھی نہ ہو کسی کی تصویر پہ کامنٹ کرے کہ تم پیاری لگ رہی ہو. تو پھر اس کے پاس ایک ہی جگہ بچی ہے, وہ کر رہا ہے. میں اس کو بھی غلط نہیں کہتا, ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. ہاں آٹے میں نمک نہیں ڈلے تو مزہ نہیں آتا, تو یہ نمک ہے تھوڑا تھوڑا. کہاں سے محاورے سیکھتے ہیں اب یاسر؟ کیونکہ ہم آٹے کی روٹی کھاتے ہیں نا نمک والی. یہ آپ نے خود بنایا محاورہ ہے, فیمس ہے. یہ پیس پارٹ کاٹ دینا ہے,
लगाना यार, ये तो उसमें लगाना, ज़्यादा लगा भी देगा, I know है, वो लगा देगा। जो है ना उसमें लगाना, प्रोमो में, ये प्रोमो की लाइन है। आटे की रोटी खाता हूँ, इसमें नमक डलता है, वो रोटी नहीं खाती। मैं ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ। जिसके आटे में ग्लूटेन नहीं है, उसमें नमक कहाँ होगा? इतनी प्रिटेंशियस बात है, कह रही है मैं ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली यार मुझे पता है हाउ इज फादरहुड चेंज्ड यू एज अ पर्सन। मैं थोड़ा सा डरपोक सा हो गया हूँ बच्चे के बाद। कैसे? ऐसे ही बस थोड़ा डर ज्यादा लगता है। Yasir, tell me, aside from pranking people and torturing people, give me a good memory on set. कोई कुछ याद अभी तक काम है सबसे बड़ी मजे की मेमोरी? मेरी यार सेट्स पे अच्छी मेमोरीज है मेरी, कभी कोई लड़ाई झगड़े कुछ खुश रहते हैं। हाँ, मैं खुश रहता हूँ और बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो और छुट्टी हो जाए। और बीच प्रोजेक्ट के बीच में छुट्टियां हो बहुत सारी, 2 दिन काम 1 दिन छुट्टी, है ना? ऐसे ही होना चाहिए। आई विश ऐसे हो, लेकिन फिर समझ नहीं आती छुट्टी में बंदा करे क्या? कुछ ना करे, जरूरत क्या, कर तो रहे हैं सेट पे जाके इतना, ये भी है। तो छुट्टी करें, बस घर बैठे एंजॉय करें। दैट्स ट्रू एक्चुअली, बट मैं ज्यादा जब छुट्टियां आ जाती है ना, देन मुझे एंजाइटी होती है कि मुझे काम पे जाना है। जब ज्यादा काम होता है तो मुझे एंजाइटी होती है कि मेरी जिंदगी जाया हो रही है, मुझे छुट्टी चाहिए। आप एंजाइटी की दवाई लेके खत्म करें। मुझे एंजाइटी की दवाई लेनी चाहिए। थैंक यू। दिस इज अ वेरी कूल जैकेट, थैंक यू फॉर वेयरिंग इट। Like I think it's ये मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट किया। Ikra has good taste. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं, speaking of Ikra, let's come to your baby. You're a father now. He's baby तो बन नहीं रहा, but he's still a baby. You're a father now, और आप एक well-known, you guys are, you know, such an artistic couple, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि ये जो performance art है, आप कबीर में थोड़ा सा encourage करें, dancing, acting, theater? मैं तो समझता हूँ उसको जिस चीज़ का शौक हो उसको उसी तरफ जाना चाहिए। अगर वो हमें कहेगा, अभी तो सिर्फ गाड़ियों का शौक है, वो टॉय कार्स जो होती हैं, बट अब अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो जरूर करे जो उसका दिल करता है। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं, लेकिन कोई encouragement है इस चीज़ में, उस तरफ ड्रॉ नहीं अभी तक हुआ देख के अम्मा अब्बा को? वो एक अभी गाना है ब्लॉकबस्टर फारिस का, और भी उसमें लोग हैं, वो बहुत सुनता है वो शौक से। क्यों? वो कहता है ब्लॉकबस्टर लगा। बहुत प्यारा गाना है। बहुत अच्छा है। उस गाने ने हमें कितना अच्छे, वैसे इस बार जो शो है जिस पे लगते हैं, they really made us proud। बिल्कुल माशाल्लाह से। तो वो इतना म्यूजिक से है उसका इंटरेस्ट। No, you are, I'm so proud of you and I'm so happy because आपने, I think, जहाँ हम ड्रामों में टॉक्सिक मर्द देखते हैं, हम फिर रियल लाइफ में इंस्टाग्राम आके एक कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक हस्बैंड देखते हैं व्हेन इट कम्स टू यू एंड इकरा। जब से आप लोगों की शादी हुई है, आपने अपनी बेगम को इतना खूबसूरत पब्लिकली अडोर्न भी किया, इनकरेज भी किया है, उनके काम को सपोर्ट भी किया है। आई लव दैट। माई हस्बैंड इज़ द एग्जैक्ट सेम वे, सो आई एम सो ब्लेस्ड। और इस चीज़, ये आप मिसाल बना रहे हैं ना लोगों के लिए टू फॉलो। सो अब आपका एक बेटा है, Is it माशाल्लाह से, is this important to you कि उनको भी औरत की उस तरह से इज्जत करना सिखाएं और औरत को encourage करना सिखाएं और वो फ्रीडम सिखाएं? अगर आप खुद कर रहे हैं तो सिखाने की कोई जरूरत नहीं रहती, वो फिर देख के ही बच्चा कर लेता है। तो अब एक्साइटेड हैं कि एक पाकिस्तानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी में आप एक ऐसा बेटा पैदा कर रहे हैं जो एक माशाल्लाह अच्छे मर्दों में से होगा। तेजी से बदल रही है। अगर आप हमारे ड्रामों की अगर हम बात करें, उसमें जो मर्द हम दिखा रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा दिखा रहे हैं, इतना नहीं होता है हमारे माशरे में मर्द। आप हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो सासें सख्त क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि बेटा फौरन ही बीवी की बातों में आ जाता है, इसलिए तो सासें सख्त होती हैं। अगर बेटा इतना ही सख्त हो, अगर बेटा इतना ही सख्त हो तो सास को सख्त होने की क्या जरूरत है? तो गुड कॉप बैड कॉप में तो फिर सास को बैड कॉप बनने की जरूरत ही नहीं है कि बेटा ही वैसे ही इतना सख्त है। लड़कियों और हमारे अभी अगर आप मेरी मिसाल दे रहे हैं, मैं फलक की मिसाल देता हूँ, या मैं आपके हस्बैंड की मिसाल देता हूँ, मैं रेम्बो साहिबा की मिसाल देता हूँ, मैं दानिश और आयजा की मिसाल देता हूँ, सही है, अली अंसारी की मिसाल देता हूँ, और इस तरह के बहुत सारे मर्द हैं, there's so many and they're all setting great examples। और बड़े ये लोग अच्छे लोग हैं, और भी और इसके अलावा अली सकीना है और लोग हैं, हाँ बहुत सारे। लेकिन आई थिंक आप लोगों पे अटेंशन एकदम से बहुत ज्यादा आई थी on you and Ikra, and because you were, नहीं, मैं फिर वो करते रहना चाहिए, वो कहते हैं ना बीवी की तारीफ करते रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए। सुन रहे हैं हमजा? हाँ, करते रहना चाहिए। उस दिन अगर आप मेरी बीवी से पूछें, उसे लगता है मैं उसकी कभी तारीफ ही नहीं की। मैंने कल परसों अपने हस्बैंड को ना पता नहीं क्यों कहा, मैंने कहा मैंने एक तस्वीर लगाई है, कहते हैं हाँ आई लाइक्ड इट। मैंने कहा बहुत मेहरबानी that you liked it, thank you so much। He's like what did I do wrong? I read the comments,
वो बड़ी स्वीट कमेंट थे, तो फौरन उन्होंने कमेंट किया, and it was such a silly thing. I don't think that way. और अब मेरी परसों से मैंने जो तस्वीर लगाई उस पे beautiful queen, I'm like, no, it's okay, you don't have to do this. होगी ना No, उन्होंने हमेशा किया है, but I don't know why मैं 2 मिनट के लिए गर्लफ्रेंड बन गई थी दीदी से. I don't know why. It was just a thing. But I think it's really cute when guys do that. हाँ, होना चाहिए, हल्का फुल्का चलता रहना चाहिए. अब पता क्या, दौर बदल गया ना. अब आप सोशल मीडिया एक चीज है, उसको मानना पड़ेगा आपको. हम अभी तक सोशल मीडिया यूज करने वाले यही नहीं समझ पा रहे कि यार इसको हमें यूज कैसे करना है. एक बंदा जो ट्रोल कर रहा है लोगों को, तो वो ट्रोल करने के लिए यूज कर रहा है सोशल मीडिया को. तो वो उसका काम है यही, तो वो सही कर रहा है, उसका भी कुछ नहीं है, उसके लिए यही ठीक है. उसकी जिंदगी में भी कोई नहीं होगा जिसकी तस्वीर पे वो कमेंट करे. उसमें शायद इतनी हिम्मत